السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير. جيسبر كو vous allez bien. اليوم غادي ندير معكم بقلاوه وبحلاوه، كاين يقولها بحلاوه بريستيج. نوفيل روسيت، وصفه جديده غادي تعجبكم بزاف. نتمنى تجربوها. J'espère que vous allez l'essayer, elle va vous plaire, je suis certaine. Avec un nouveau décor comme vous voyez. تزيين جديد كما راكم تشوفوا. يلا معايا للمقادير اونيفا بور لا روسيت. انا هنا نحتاج بلا حوالي يدير 30 على 40. لا جوغي بيزون دان بلا فوالا il fait 40 sur 30. بسم الله. اللي حكم 5 عبار فرينه، 5 mesures de farine، عبار دهان وزبده، une mesure de beurre، une pincée de sel، قريصه ملح والماء، شويه تاع الماء، un peu d'eau pour ramasser باش نطم، وشويه تاع الماء زهر، un peu d'eau de fleur d'oranger. Il vous faut 300 g de beurre de plus pour l'arrosage، واللي يقلكم 300 غرام تاع زبده ولا دهان زياده للطلي، 1 كيلو 200 de miel وكيلو 200 غرام تاع عسل. بسم الله. جو في كومونسي. غادي ندير 5 عبار. جو في ميتر 5 mesures. Pour cette mesure لهاد الكيله ça m'a pris 500 g de beurre، خدات لي 500 غرام تاع دهان ولا زبده وكيلو ونص تاع فرينه، كيلو ونص تاع فرينه، 1 كيلو et demi de farine. Je mets la pincée de sel. Je mélange le hafra. Je fais un petit puits. ندير الدهان. Je mets mon beurre. الدهان ولا الزبده اللي غيكون بارد. Le votre beurre il faut qu'il soit vraiment froid. Le beurre quand vous le faites fondre, les trucs blancs là, faut pas les mettre parce que c'est de l'eau et ça va vous durcir le gâteau. الزبده ولا الدهان يذوبوها، ما ديروش هذاك الابيض اللي يبقى، هذا هو اللي يخسر لكم الكاطو ويقصحوا لكم يبسوه لكم. هلا ونبدا نبسسها مليح. Je la sable bien, je la rends. Il faut que je frotte bien pour la rendre sablée. بعد ما صابيتها مليح، après l'avoir bien sablée, je la ramasse avec de l'eau et à peu près 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. ونطمها بشويه ماء وحوالي 3 مغارف كبار تاع الماء زهر. نشمخها تدريجيا حتى نتحصل على عجينه طريه. Je la mouille petit à petit jusqu'à que j'obtienne une pâte homogène. نقطعها طروفة صغار ونكورهم. Je découpe des petits morceaux et je les enroule. نغطيها بالفيلم غذائي ونخليها تريح على الأقل 30 دقيقة. Je la couvre avec du film alimentaire et je la laisse reposer minimum 30 minutes. هاي لا بات تاعي راهي ريحت. لا بات bien reposée. غادي نفرخها. Je vais l'étaler. Voilà, l'épaisseur, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse et pas trop fine. Voilà, ما تكون غليظة ما تكون رقيقة. ونقطع طروفة متوسطين. Je coupe des morceaux comme ça, moyenne, et je laisse reposer. خليهم يريحوا. انا هنا غادي ندير الماشينه تاعي في الرقم 5 باش الفتحه تكون متوسطه. je vais régler ma machine au numéro 5 pour que l'ouverture soit moyenne. je vous montre pour bien voir l'ouverture. نوري لكم باش تشوفوا مليح الفتحه. je vais tourner. pour avoir une pâte fine. نتحصل على عجينه رقيقه ماشي رقيقه بزاف. انا هنا ذوبت الدهان ولا الزبده كما راكم تشوفوا، خليتها بردت. Là je fais fondre le beurre comme vous voyez et je l'ai laissé bien refroidir. Maintenant je vais badigeonner avec le plat. غادي نطلي به البلا تاعي.
Je réduis la fente, je vais la mettre au numéro 3. نقص من الفتحة كما راكم تشوفوا نديرها في النيميرو 3 pour obtenir une pâte très fine باش نتحصل على عجينة رقيقة. انا هنايا نقطع المستطيل تاعي en deux على زوج خاطش طويل بزاف. Je coupe mon rectangle parce qu'il est très long, donc je le coupe en deux et je le passe. ونبدأ نحط. Je commence à poser dans le fond. Je recommence. من نحط العجينة تاعي نخالفها حوالي سنتيمتر واحد كما راكم تشوفوا. Quand je dépose ma pâte, je la superpose à peu près à 1 cm, comme vous voyez. Voilà, j'ai fini ma première couche. راني كملت الطبقة تاعي الأولى. دورت كما راكم تشوفوا le plat. J'ai tourné mon plat comme vous voyez. Je badigeonne avec le beurre. ونطليه كاع بالدهان كما راكم تشوفوا. غادي ندير الطبقة الثانية. الأولى درتها في الطول والثانية غادي نديرها في العرض وهي هكا حتى نكمل 6 طبقات. Je vais faire ma deuxième couche comme vous voyez. La première je l'ai faite sur la longueur. La deuxième je la ferai sur la largeur et ainsi de suite jusqu'à que je termine les 6 couches. Et chaque couche il faut que je badigeonne avec le beurre. في كل طبقة اللي ندهن بالدهن ولا الزبدة. الطبقة السادسة كما راكم تشوفوا ما ندهنهاش نخليها ناشفة. La sixième couche je la badigeonne pas, je la laisse sèche comme vous voyez et je vais l'aplatir bien comme il faut. ونبلاطيها مليح كما راكم تشوفوا نضغط مليح حتى تولي بلاط ونأكد على الجوانب. Et j'insiste sur les côtés. Je découpe tout ce qui dépasse sur le côté en laissant 2 cm. نقطع الزايد في الشفايف ونخلي حوالي 2 سنتيمتر. Pour la farce, j'aurai besoin de 3 mesures d'amandes que j'ai émondées, torréfiées et hachées. للحشو نحتاج 3 كيلات تاع اللوز اللي سلقته وحمصته وطحنته. 2 تولود بحلوة الترك ونكمل الثلث التالي بالسكر الرطب. 2 tiers de mesure de halva et le 3e tiers je le finis avec du sucre en poudre. هذه حلوة الترك انا درت على فاني. C'est ça le halva, moi j'ai pris celle de la vanille. نص مغرفة تاع قهوة تاع قرفة et une demi-cuillère à café de cannelle et de l'eau de fleur d'oranger pour ramasser وشوية تاع مزهر باش نطم. نخلط كاع المقادير. Je mélange tous les ingrédients. Et je mouille avec l'eau de fleur d'oranger ونشمخ بالمزهر. نشمخ تدريجيا. لا فارس ما يقلهاش تكون جاريه بزاف. Je mouille petit à petit, je dois aller doucement. La pâte ne doit pas être trop liquide ni trop dure. Il faut qu'elle soit homogène. Voilà la texture qu'elle doit avoir. شوفوا كيفاش لحلها تولي. نفرخها في البلا بلا ما نضغط عليها ونفركتها مليح. Je la verse dans le plat sans appuyer dessus et je l'éparpille partout. La farce doit obtenir 1 cm de profondeur. الغلظ تاع الحشو اللي علاه يوصل 1 سم. ونعاود نغطيها بالعجين نكرر العملية كما الأولى. Et je recouvre encore avec de la pâte et je refais l'opération comme la première fois. Je ferai 5 couches وندير 5 طبقات. الطبقة الخامسة ما ندهنهاش ونضغط عليها كما الأولى كما الطبقة التحتانية كما راكم تشوفوا. La 5e couche je la badigeonne pas et j'appuie comme je l'aplatis comme la première couche. Je découpe ce qui dépasse sur les côtés. نقلع الزايد في الجوانب ونقطعها معروطات. Je la découpe en losange.
العجين اللي بقى لي لونت النص بالاخضر والنص بالغوز. لا بات كي مو ريستي جي كولوري لا موتي افيك دو فيغ et la moitié avec du rose. بالطبع درت وريقات كما راكم تشوفوا، وغادي ندير وريضات مباشره نحطهم فوق الحلوى. à l'aide d'un emporte-pièce j'ai fait des feuilles comme vous voyez et avec l'autre emporte-pièce je vais faire des fleurs et directement je les déposerai sur le gâteau. ونضيف نص حبة لوز في وسط الوردة et je rajoute une demi-amande au milieu de la fleur. نفرغ عليها الدهان ولا الزبدة كما راكم تشوفوا. je lui verse un peu de beurre comme vous voyez et je la laisse reposer toute une nuit ونخليها تريح ليلة كاملة. je la mets au four préchauffé à 180 degrés pendant 1 heure. غادي نديرها في الفرن اللي كنت شعلته من قبل على 180 درجة مدة ساعة. خرجتها من الفور مباشرة نفرغ عليها العسل. je l'ai sorti du four directement je lui verse du miel. le miel il faut qu'il soit froid. العسل يكون بارد. avec du colorant nacré je vais repasser sur les petites fleurs pour ressortir leur couleur. بهذا الملون كما راكم تشوفوا غوز ناكري غادي نفوت فوق هذوك الورود باش لا كولور تاعهم تبان. شوفوا كي جات شابه كالصوره كالبنه. regardez comment c'est joli la photo comme le goût. j'espère que cette recette vous a plu. نتمنى هذه الوصفه عجبتكم. ما تنساونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم كاع الجديد. n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les nouveautés et je vous dis السلام عليكم.